Assalamu alaikum marimu odaga bismillah kata jamane ke television ka gorenga kengani GRTS oda babe sukunyiti itokondi jamunga sere suga trinkene ma hayni ni baka television ka gore ke kengani Gambia radio nda television kangun nyala kengani GRTS watni kani ta hillandinga ngat nantuga me nyebere ganini ti sunkaso pino on kachanga kasoke ta mundo si konko ta kenganya alamsa danginte ke oda kachakita oda ustaz kengani sheikh gorenga bawumu wage abu jed ora kacha kita hibe gargati sumelo mogonga anga parena kan ne maga mogo na lusun kason nogonde lenki o kacha ke wateneti fanna hibe anga nanti agati leti hinu benuga sumi bonini serem maga bidambe ona kunya kacha na o katno fami kitidi odo ustaz qore kingani muduru qorenga igatni kenda bawumu wage abu jed ken nogondi ono godon kulla lenki haydna daga no qosu ora warno kacha nogondi anta dalana brambe mogara fami kita finu benuga sume bononi moga katun nodu dema angar nanti Allah gano dema inshallah oga katun kabine baka ku ngollo imokobe ken nogondi on ta hakati kabe wutu ona microphone ke pasini bawumu ke ngani Abu Jed ana Gambia sukunya ado Gambia sedlanga ana jokido kachanga ken nogondi wadno da hayna nan cukuñi koy dangi to ke so sugari so en koy programme ke wadna kara sudanga ne kan noiri o ga seo birambe kagara ka hakati ngutu nantaw na programme ke hay oda ganya jamu do khairia do famille po korenga oda ka sudanga ne ken nogondi ngatna ngani bismillah amsta bawumu wage ke ngani Abu Jedi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخينو هم باللغة التي ناماما التي بأرد تيغان دمو منغان قوة ننشلي النبي مغا صلى الله عليه وسلم النبي نيمك بغرويا بشيرا ونذيرا نمس وسندانا غونغوندانا اخينو ودا كفوم منجو كوني ترينكانا غارغيسو ودو هايندانا وخاصة ادو غامبيا موما ودا سكوني اسلام اون كوينغا كينغاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كوني ندو خانتان دندان جامبالي خو ودمينا هينغاني كيبيا kengani tagu benu go maga odo telenka goreke odo akhi odo khana gani sumbunu o haga kunta go dingura lenkini tagura hillandinya o gari ni maslangen dabari hikamma ana han qore ngani kengani awa hinu benu ga hanro menchu men bonondini serenni tu anna tangiya inshallah maslangen ngawrun kenya kamalenki inshallah taala bawumo wage kengani Abu Jed kengani mudiri qorenga ado akramo qore kengani ustaz bawumo Abu Jed wage oswanda ken kunyinde ka ensenne mugo ado aganya fi angat nanti tahananga oga katuna fami gabe kitadi kenganya kasoke ta mundo sikon kotanga ogara kota qore be ga sugandi nanya eson kason kota hananga ken noni lenki o kachanta bene fanna no hibe ga esume monene watni ona microphone ke sagani ne katanga birambe anon godon kullago serengan cirin na magane mo be nandu tanga fino angat nanti kubenu anchume kedo ansalle kedo ma dulle kebe anga kiranga ikata soba na ma hutronga amma ganyanga akahunga alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man bu'itha rahmatan lil alamin kenyani ko waxinga da koyim go be kundunyani lenki maslangenga atrene kenya kamma ador mengan kawanta nana tangi hinu benuya kumpinu ga sumen bonondini onati katta oga yankana awa digamen nogondi ona sumen nyimme bangandi hina sumen ni maniko awa arabon kanne ndi oga nati sume ayani awa na du tigi bakka hoya walla na du tigi bakka digamuyenga ko gari bakka qissande mogobe awa oma maryam
alayhi assalam amasalangendi agati dimma kebe maleki andanga inni nadartu lirrahmani sawma nanti te walla dangani timani kurenya amane magasere digalle maw kenda ko nantara mo kanne lugandi amananya sume mananya nankuru nangase digamu kawgana daga do sharia karanga sume manani manni sume mananya ni hado men na dutigi bakka hinu yogonu ya ane annanganiana anna kumpi no amana nannanganiya nanti anga sumuno ko awa sharia ngada ko mo be kinga nanna dutigi bakka awa dagalle muntahindo yigayendo minnendo fofo dambe agani yonki lungunya na su togodo nonga awa fofo ga sumen kutanna to no geli fajiri nyingienga ma kiengal limugo kenya manani sumenga o sugatu mo o kadhalika awa sumeke o suwatu nanti awa hinu wadono yabonondi o kana du sumenga ni kebe sharia ngana ntalla do ya maraya on darano gondi hadamram be nganga sumu nanga barajo gore nyamuru anna tu man honi chume mbono nanna tangay honu be ngal sume mbono dini wonati hananga hina awa hinu dantanto yani kompinu illen katta hinu hillay kompinu fillin manne awa sumenga be mana ana ille katta shartununga walla na ille katta agombongunga ku ogana hay ku al halan sikki be mana aslun sikki ana donunga igaralle kitaben no gondi ogana yille katta ayanga suratul baqara no gondi allah subhanahu wa ta'ala ga to dangani fala ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba allah lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl ogana ki hay sa kundu awa tuwanon cu kafumayenga awa ida koyi awa gelinan qaso nanti awa jabi hadamra men ganna du tigiya awa ku wagati nudi man huwa ya bakka minni adu yigay wa kadhalika adu kapallema ku sikki iwa gelli sora ken woni amana ni wa gella aya ken woni bawo no gana haya aya ke ati hon palle agani sumenga kaba sorom ma gelli sume sun qaso nguro amana sun qaso nguronga aga kabe serem maga awa kapallema gunundo kumme no khawranu awa kempalle allah subhanahu wa ta'ala rani wondi na dengendi nanti gani sumun gudu dimma be worondi kaguma watelli dangan kenya gadi fala ana bashiruhun nandi sasi ga watelli ga dangani sun qaso ngoronga kana ga kagunya garun kapalle magu kana fom muru ke be allah subhanahu wa ta'ala aga da sa ga danga kana nyige kana mini woron no gondi ma awa fajirin qur'an na bangi bakka woron bitam binnen no gondi sagi kana ga sumin timmandi katoron itu kudigamu no gondi sasa kundu ada hinu ku sikki su banganda no ni kengani mania kengani awa kien no gondi na dutigi bakamani kapallema ko ngana dutigi bakamani yiga ngana dutigi bakamani minne donc ku lasilun sikki kundu awa iya nyana sababu ya sumenga bonnotiya idan ku kundu rini ku ya ragani boncho bakamedi orin ko boncho bakamedi kendi mogana ku ga hay sasa kundu yilne katta nonu hilla noni hanan ni mania awa hinu be nuga bakka serenga iga bakka serenga ganchu men bonondi awa hillandi ni mani hinu be no hadamno men girondi ni katti no gonga e ganchu men bonondi kube nuga bakka serenga e ganchu men bono kunni manne awa misal hanani mani aljima kengani kaguma kengani awa yugodo ya garega nakka palle ma ko dabari sun qason ke no gondi awa kena sumen bonondi na kengani hadamno men nganaro awa qasun no gondi kengani ya garega naro awa ladanti iladan kiyun nogondi awa ladan garibani walla awa khargam pro aga nabu ya garenga kendimma an chumenga an tatelle amana na sumi mbonondina ku suka hinu be ni sumenga ndamewta wal amana ni wal hijama amana ni mani serenga na gubutugu yenda bal angana gubutugu yenda bari ke garoni gelli awa hinu be nga sumi mbonondina ko wari ni sigi ku suka ma woni boncho bakamedi o haga nonu ku hilla kon ama ko hino kundu manin cigi iga sume bononi bawani ko na buga hadam men no gondi wala mpuyen cara sun kasonga ina munda anna nyanken den tanya gani sharia ndan nda kunya go kuban men suka na banga bana iyo go nanda daga lemu yekita wa kadhalika iyo go no gabanya sababu ya igal lampundini anchumen kenyan cigi awa sharia ndan kin allah subhanahu wa ta'ala di kafu gel hinu be nuga sume laga ni ga bononi awa bawani kuga na kafi awa sume ya sume nyimena sere lampundina lampundana tanaga na kahaya awanya sababu ya
aga tora litini sumen qama nan dina ke ana mani munda al-i'tidal na digan ka ko hinundi awa non hillandi kene manoti kube no hadamar men girondini amana niya angi gana walla angi minni igaro nan paten no gondi amana ni kenya hobe ko yigay minne awa kukundu sumendi angani dabari inan cumen bonndina bawoni sumananga agana yige walla gana mini kendimma sumen ngada kebe murama nan namma ken dabari ken ganna anyon killungu ho da menga munda awa na tokono ngamma ken dabari fagari awa sheikh kitaben mobe ken ngani sheikh al-islam ibn taymiya majmu' al-fatawa angani le katte manga de ke digami donu idan oti kusukof mantonga iri aya ke no gondi ko gada fatam banji mo gobe yigaye minne kapallema ko kusuri aya ke no gondi kha kukundu o gani bonjo sasa kundu wana nyina hobe no ga sumen boni tele kat hinu nyeri o gani raga ni bogu bogu meti kumpi nu nyeri o hagari ni raga ni fatam panci bane hi hanan ni mani o gada kaguma ko kebeko kenni bani hi hillan ni mani al istimna haloro men nyimena ya sabu ya nanda gale mu yambagandi kenga ni sere nyimena du sera ko mbagandi awa walla na lingo ekini duya ma mani nga baganga nyimme kera na sume bonundina hi sikandi ni mani yigay ado minne ku kana sume nga ina bonundina son kason ke non walla hi nagatandi kenni mani ho dambe garonu yigay ndo minne mana nondi angana dabari aga sikki gande no jim placing hobe ago awa prévision ko no serengo to na jillam patendi walla na hore ram patendi no ndana sikki ga embatte nyaadi kenga na sume bono na kenya manani hobe ga sikki igande ndo minne mbattendi hi karagandi ni manne kenga ni woga de hijama kibe ko kenga ni na awa horella ga na bogani na gubuntu gude gubutuge walla na horella ga na kidi horo kinne angana gabondi gelli son kason kenno nan ciom bona ka hibe aga allam pundina nan ciom bonondina walla na du tew nan jira dun caagi kengani nan picce anan ciom bonondina hi nyerundi ni manne kenyani ladam pore ngana bugu yakare walla le njam pore aga na bugu yakare nga ana sume bonondina ku hinu nyeri kundu sikke nyani yakamma ku hinu nyeri hi hana ke kundu kengani kapalle mako ani gelli hi khoro hana be an qoronta su sirenga na dabar sun kason no gondi agan cumen bonondini o kadhalika junubu nga qorono agal kafaranti kenni kapalle ma ko bawoni ibe gana kapalle ma ko dabari di kago nyagare nga sun kason ken no na nyimme anda sugandi ana dabari kemana ni mani awa ambana lawra no ko filliga gemmalle ma ko nyani khitana ni sunna ndura ko hilliga gemmalle ma ko yugodo e gare me na nga sawawu mani baganga walla mani ma baganga sun kason kien no gondi an chuminga abon kenga mannan kam mageda wajiban nan tubi katta Allah subhanahu wa ta'ala anga wajiba an dusa ga ni katta Allah na tubi nan tamen takan kita na tubi ke shartinu nganna timmandi hihillandi ni maniya sume ke timmandi ka wajaban kam nan di ko manga da ban chume mo nan nyigi ke kutinilla an du tikya Allah ta yigena sume ke kien kuten no gondi manu wonan kam makem palle القضاء اللي نكوتا كيتوغا والكفارة المغلظة الكفارة قط كبيغا نونغا شريعة نانا كينيا توغانا كن نماني كن دليل وانا ودبكا أبي هريرة حديث كي غير مسلم نواندي ننتي يغو يغوري فارنغا صلى الله عليه وسلم ننتي حلقت يا رسول الله أتالا فارن پلك أتي من هو نم پلك أتي awa ijofi kagu nyagare ngade kagu ma ya son kaso ke kieno ijofa farin ta danga ni yala nga kitaban na komi kan ne foro kyani kafara ko tan na komi kan ne foro walla hi hillandi ni man yangal lante ken na kasu hillanni sumani batini me yanta kota tuman kyana seren kam mangana kapalle ma ko dabari son kaso kieno woni haranda ndan kagu nyagare ke fara mari mo tanaki gelanga maken kita ati gelaga maken kita atana tandume miskina ragani tamundi donc hadise kundu keni dalile nyana bangano da nanti hadamru me janka sunka sonki en nogondi tange andaga lim tafiru bawni man hona kellitini angana joppa bani anga daga lema ko joppa ana litini mangana kapalle ma ko dabar kapalle ma ko kadan kita sunka sonki en nogondi tugado bani
bawni ke to anu tuda mi famu ke kamana di jima anke wajib al kafar gembo kengani ko me ganni horondi walla khasuhi lanni sumu ga batindo me batenga kuro ko ta kyal kafara ndangan walla tandume miskina anni gandi khwatu intengani sharia ngamo idan oga da kentu keta keni fofana hillandi ni manne oga sikka kamaga sumi bonondini kenya na listimna kengani ambane yugo aga nanga walla ya gara nanga anyi mega da du daga mella gana baganda anyi mega da dunya mogodi ma mani ga bakka ma andaga menga anga da barni angane ken da bari sun qason kiyen no gondi bawni huwani hina ba hiyani hina sun qaso ke heda kabande kengani serenyi mena du sera o magani an telle sharia no gondi gelanga da bar sun qason kiyen no gondi an cumenga abono anan cumen bono dina awa bawni ken dalilen kona utuminna ya fari sallallahu alaihi wasallam ga to dangani yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajli ki hadisi kuna ribu gare ari muslimu no woni ati sun kasonga anna mani walla atanna nyiga nen to kodononga anna minu honun to kodononga anna ndaga le munta hinun to kodono na awadu sira gum bagandi kenni daga men yanga bagandi duya anan chumi ngana bonon dina ga ke kunal kafarante ka kota ke anna tugana kenyan cigi awa man istamna fi nahar ramadan wajaba alayhi an yatub kawganati anna tugana tugado bani ga hetide wajib anda junubu golle dabari annan tubi katalla anna tubi katalla ya na tange bakka awa hinyera gankum bawni kente kafini gelli awa jikunum posiran ta kahini gelli marayinga kafina Allah subhanahu wa ta'ala akafini gelli jikullo ga gonya serenyi mega ken golle dabari ndu kenyan cigi hadama men na du tigi bakka kenga anna tubi katalla kendimma an cumenga keta mananiya angana kenda bari keta amananiya gillanga na istimna anda bari gilli hoga mabaganga amananiya anda golle ge anga mundana dabari kha alla na yamma mani kendimma keso tinan tubi katalla bawna ngada golle ge bari kamani gama baganga an cumenga asa hande nyani tugado duram mantanka mo bawni jima baganga ham poton ta seresu angan islami sirenya anna Allah to bakka ku hinu menu ko gada ko mo bakka hini gelli jikullo ga wonyi awa gelli sharia ke kenda ngem palle awa ona tonton di lemani da bare kamma fotana wado no nga kengani mani al madhi ji misanu be no ga bakka adam ram ngani mani hiti ina kenya gela al madhi ken nganci miata simma gore walla ken megara walla antin tonka go nyagari ji lemani go wado no kunga bakka ina kiri al madhi gelli kunga na boga hadam ram yala ancu minga bono ba walla ma bono wona di kunga kebe gani digan jitante nga to wanon no kunga la yuftir antancu me bono ni bono kunga e bakka hadam ram nga nan chago Allah wanna simmi me walla anci gintenga karang walla gawasi hene kemme wara angana simmi bona kem bakka do man batenga hadam me lawranga sigi bani kani sikiti mandenga nya bani kunji no roy bakka idan amana ni yakuna seren nan tangi kummenu ya ka gelli kunji misanu gana baganga ga hiti maniya anta ancu me bolo nini ala rajih kebe gani diga jita tenga tualuma tombo sikandi kebe ga gelli hadama men cu me bono nina ga tukado wajabin nan kama al aklu washurb yigay ado minni angana yiga walla ngana mini yiga ndo minne mana ni mani kengani na yiganden do walla ji anna yankandi katta an nogondi mi wanan kusinkandi ana buguti minna allaqi ani igande kedo minne ke abugu talakene keni fi hanu walla agada katan no kan ngana abuguti minne annugonni jike kana ran nugonne ya nugonne rakka walla nugonne awa walla igande ke aga bugutan nugonne aga daga ambana pikir man gumini gi dabarna ku killu filli rakki walla nugonne ho dambe ga dangiti do daga no gon kanya no woni aka hin hobe ga sumi bonne sirengan kan tangene kenyan cigi fare sallallahu alaihi wasallam agati hadis kenden ten nogondi hadis ke Tirmizi nogondi Sheikh Albani ti hadis ke kenden ten ati wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'ima ati nugunne chono ko sono wonde kengan na jimputu na rondan nugunne ni sal jerga en nogondi atanna ken dabar gantan cumun tenga nan tangi ke bawna nan no jimputu an no nen wonda ne du to ye nyaga aga daga katan no kan ni bana nan cumen bononi idan amana nona ku kilhilu tanga kilihil wadonga yigande wala jingana dangitiya
hogana dangi tu kunga daga no kan no nan cume mo ken man rakke ado nuguni amma yagen do toro iga tollindu be no dabari ni hobe ko jarado yage do toro kunga inta ho bononi amma rakke do nuguni kunna sume bononi na ken da ngem palle amanan ni mani haga bangan no danga amanan niya na koy kadi na tonton le mana dabari ko nanti jibe ga dangini ti nugun nenya onar nandi kenga batten to ko sume awa sume bononi ko gada sali jirga en ko mo bangana dutto wona jimputu maga dangi ande dutto e gay ken fotana bon warin sikken kamma awa hibe ga serengete yigaye wala minne wala kumeno garamma dutto wa dangi katan no kan hadis ken tenga kamma nanti kenga anchu mi nganta bono bawoni kenga Allah subhanahu wa ta'ala ndi ko mo la ngadi kebe ga dangi da futunde wala munguye hadis en ngasa handengani agari muslimudi bawoni farenti sallallahu alaihi wasallam Allah nda kama ngarjara kenga nanyi gani namminindi إذن هنا غتاني بيغا دونونا ما كان بمعنى الأكل والشرب هنا غتاني بيغا سومن بونوليني هو غارونو يغا يندو من نمانا وده يغا يندو من نياكو كامونا ساسا هينو بنوغا نيانا أني يرونو يغا يندو من نمانا نيادي خا يغا يندو من نهي كون نماني هي هنانا وغانا هاي هورم بكيري بيغا رونا نا هوريلو ndampaten nondi hore kebe ya gan kendo ndina ga sikki yiga ndo minne mbattendi kempore ga naranga haranda ga maroti nuwonne aga maroti nuwonne walla rakka garoti hate ke mo gosuya ga da hore nyaram paten no nambana ga roti nyimunye kenan chume mono dina bawoni kena an kendo ndina ke kundu bawona wa sikki igande ado minne mbatten ke kundanga lay angane ile kata Sheikh Ibn Uthaymeen majalis shahr ramadan adariti derinkara tanyere ada ku bangandi dono inshallah taala idan amma ogana hay awa pikiru nyogon wadono kay kengani jara dono yogon kengani garo nam paten ho ganti sikki min no gay battidi obe go pikiru ni ben giro na ngapalim pikiru no wala ku men gorono ani ma jiheti ho wala prezo ke be ga gandu lona no kumpeti kengu ni jara dono tani giro na inta sigi gandu minne batendi kumban men su inta hotoron gelli sumi ngati inta hotoron kenna ngem palle hi karagandi be ga dono ngagalle serenchu men bono kenni mani ikhraju adam bil hijama kenga ni gubutu na gubuntu guduya na horenga be mbagam paten non o tikera kayni hinu benuga sumi nya bono dini awa gelli gubutu ge ngobe ga rona babu no ni kenni mani na horenga be laga na kuyi ko horo kuyi anda kenga belaga na bagam paten no nda wasere lampundi ko fare sallallahu alaihi wasallam hadis ken tenga gari hadis sahih abi daud Sheikh Albani hadis ke sahante nyani nanti mani farenti sallallahu alaihi wasallam aftara al hajim wal mahjum nanti awa kebe ga gubuntu ku ado kebe ga gubuntu ko nanti kana nanti kada sumenga abono kenga ron geli ki hadis no gondi wonu ti gellande hore kiyama ga boburunga honna gantan nan tan foto rono kebe ga fosire nga fotangantenga anna Allah to bakay sun qason kiyen non anna Allah to bakay sun qason kiyen non yerega ona sigi ona tonton de lemande wogana ko hobe ga sume mono ni hino gon wadono nga kunganta hotoro no sume dona kumbanganda no gondi ko do famu yennanya bawoni la alla tirni ndulla wirin kummenu kam gel hada mi ngada gi ikambe nya bogoti kambe wanga tan daga bogoti walla joge wanga horenga bakkatay aga senno aga horella ga na bagandi ku suka homanto inta sume bonondi kamba girinde horebe ga bakka kenga walla tugo wanga awa horenga jorne bakkay ku kayni hinu benuya intarono hijama babu no wondi inta batte sugaro no gel hada mi hatiya inta sume bonondi hinyerundi be oga bangandini kenni serenna du tew nam picce bawo nanga ma du tew hicce ngana rangati yimme basin takin khani magda du tew nam picce o wari nu kun kama nan banga nan bana ngada ngitaran qoroidi walla ngada sigi honya gunte nya kam mama agari nanga walla kummeno khawrano aga nyati du tew yenkillenya ancu be ngabon ken ka dalilenga fari sallallahu alaihi wasallam hadis nga tirmizi no wandi Sheikh Albani ta hadis ke kenden tenyani nanti man dara'ahu alqai'u nanti serebe jira dun cagai ganaranga falaysa alayhi qada tugadon tang qawman istaqa
amdan serebe gana duhi chandia du tawyenga anna kota ke tugana anna kota tugana yere kawga tonton dilemani be dabarna kama geligi lo gille o gana krosi o dal kafara bagani ko do mania kenni kapalle ma ko ke bana batenga kuben soga de ko yiga ke do minne ke do o gata kebe su ko dan tawasume bononi gelu kumen gana kita ande du tawye kille ya gani amana ni manne kota ke tuga don nan kama wajibinya adu nan tubi katalla subhanahu wa ta'ala qal kafaran tanga kebe gan diganji tan dinga to anomma amma kapalle ma ko ke asuda me famu ke nga sore entadi la budda anna al kafaran bagani kingani imma ko me ganne foronde walla anna tandume bito kingani kasu hilanni sumi batun tongame walla anna tandume miskina anni itamundi amma ken kutenke kenga awa ko take tugado nyananga wa kadhalika ado nan tubi kat Allah subhanahu wa ta'ala no don kullu gun tubunga nan nimsi golle ke anna hanka antaka me nyana wa kadhalika awa anna wasilin katakungol lumeni kendi monati angna ile kata ibn Mundhir ada bangando dangani awa mugunin no wandi nanti mani nanta ajma ahlul ilmi nandi tuwanu chu kafman tonda me mugu nandi sume ngabonno timani du tawi angna du taw nan picce anchu menga abonno idan amana ndi manni awa hitana wadono nga awa gelli buttaro ncego nganarang angani le kata Sheikh Ibn Uthaymin majalis shahr Ramadan ada bangan dono nga butran ncego wiranga awa kempalle awa ma hogatin wa bakkan walla amma kadu sikka kani bawni kenga fotoro no hadam me gelli kummenu ganaranga awa andalla jimen andan nambara abagandini agana baganga kenta fotoro no gelanchu me bawni to yi hetken kenke langa kundunya amma andai du taw yang kalle nyagani ko gada ko mo be anda du taw anyi melan kitellan koren no gondi walla to gan no gonti tigi ni mo godi walla ancaage ho hi kana buru laga nanyi magira kana ngi sumbun walla ngi hayni ma hicca ngari nanga kendi ancu me nga bonna amana ne ko tan to gadon kanan kamma wajibinya wa kadhalika du taw yan la budda an nantubi kat Allah subhanahu wa ta'ala hi nyarundi ado hi lagare awa hi khoro nyani kunga i jongindo ya garnya batti iga seren cumi amana nia an cumi nga bonno ha kunkunni awa tabi'i tage dore nyani iga o haba adam re nyagarunga kingani o gide nyagarundo awa sarana nyagarundo le nyagaru kendimma kendi ya khere kendi mani iga naro khasom porendi walla le njamporo kunga naria awa kunga na ya kiube no gani ntusumu boni ganta sumunu kendimma irini sumu dabar kan ko tay ganare khura sumem palle inaru ko ton tuka kenga Allah imande ken dabar subhanahu wa ta'ala ko gari gadi farim padi sen mo be sallallahu alaihi wasallam nanti ya garenga ya la ya heti baga naru khason no gondi khason poren no gondi aganta salli na ganda sumi amana nya sumi no salli jankana kam hina hadisi gari bukhari do muslim no gondi sumi no salli ngana kam salli ganda kuntugan amma sume nga awa ganari seno sume sun kason kiyum palle ko ton jate be gare kida ila dandi ambana la dangani bito tumme wala la dangani bito nyeriya aga kunya tawa ga masumi sun kason na dangi anari tuga do kega na wasa harati ngari ma sun kaso tanagari aga rono ken no goni bawni kem parati ga nan kita anan killi findini mo gotana e kengani tamunde katta kencu mega dangi nangari ko ton tuga kendi manna wasa harati no ko ken ko to danga mun Aisha hadisenga nanti inyi mo ko su dabarni saballa gare ken no gondi iga dutana awa itambunga kudu harati en namma awa serenkita amana ni gelli ya gare ngana ku horoban ben wari kengani awa ladam pore walla lenjam pore sume kabul haranda ga tinto huturo ngama huturo ga toti awa mintun kare walla tumetan horenga bagay bani amana sume ge bono sume bono o kadhalika kemmo go bani khani yella gana qura avant fajrin qura fajril kempalle blernu tammi halle fajril amana na watele dana ken ko sum haraga ma yafti bawna qura kuso warin si ka moni fatam panjaharati bega mare nyagarun kitaketi awagel harati benuga mare nyagarun kita la budono kumbangandi idan yere kundu
oda kay nanti yulusum pore ma lenjam pore aganari yagarenga harandai lerbane ma lerunu karagi ma mintunu tammi ma tampelle miniti ken garanga bantanan kasumun tenyani agaranga kata hutronga gilli amana ni ken chumi bonwa alin ken kota tuwa keni bani ken dimma awage lihibe tanoga bangandi ni kenga ni yulusin tendo lenjam pore horenga na kuti bakanga anda sume ngania o hamu dona kinya bangandi sasa amana niya kata fajiringa yingini ti lerbani wala mintun dantanto an kusa kura ken no anga kura anda sume ngania anga de sume ngania kenju mu koda sirenya amana ne haranga ba yanke yanda bariya adu janaban cuana ya rennabi awako siren kado ikagu nyaga na kagu ma gonda baru ron no gonda kharati yanke kaga sume ke ngania kharati yanke no goni ma yillenga karina kai kasume ke sirenya ni janabo onke ke na kam donc ado hibe tanaga donunga kaga harati na ngase fajirin chalini kenya junubu na kam amma sume ke nyi man to hotoro ni yere kun doga to tanbi honda baro mari nyagarunga ken nyagaru benu garono ladam pore no gondi ini haklen to yimel mosri bawoni anga tunu tirindi ndu benu gari nyangal halanu benu ya awonya sabu waga ko nanti yagarunga harati ni mosri geli nan kaso ken ni mani iganaro kaso no gondi iro waga di bogwati inta krosin la siyama bogo wakati nga hadabra manga nan dalla dani bito tumme wala bito nyere gani an qura wakati nga tinto annan kawanta ya sun qaso ni o sun qaso heti o katta fajiri nga yingini here sunyan na du krosi anna hay yala an qura ba wali magura an nga qura dimma be anna wanki manga qura anna kata fajiri challi la siyama sun qaso kiyen no woni awa an nan tilengan nan kawanta qurana kendima giri akani anna kata wankini manga qura kendima andan cume ngania anna sum ana gampaso gelanga ngania an ka qura an nan tan qura dan ngania ka harati nyanta nan kan kama ilinga karena ngam wank wotin wanki mbala ko kempe kenta hobono ni gele sume ke an cume ngasire ya bona ngadang ngania nan cuma ke no ka ngam wanki kebe da bar ma fajirin challenga danganga ken junubu ngana ngi talabu dan nan tubi kata Allah subhanahu wa ta'ala bona nda forna seren nan chawo masal wakati nga danganga keni no don kullu gunya adu tanbihu kato mari nyagaru nanti ni haqilen to yimedi iro wakati nga yulusundi na korosi ibugo wakati nga ina korosi magharati ma kiyenga toya fajirin challenga agi futunu kemmanya idan ogada kiyan qatu odon nanti lenja wala yulusum pore kuwa kayni hinu dunya igana ya garen kita iga anchu menga aga bonno ken kotadi kuben soga di ko kundu hobe ga heti haydindo kengani kasom pore adol len jam porenya anta sume kutu amana ni kuben soga di ko nan kaso nanti wa sume kutu kunta sume kutu ganda shartu nisiki gana timme kumpi no yambana ganya kapalle ma ko keba walla ganya ti minna nyeba walla yiga nyaga ni ba walla hoaga yang kanno gon kandi baga sume bonondi ku sukundu inta sume bondi ganda shartu sikka na timay shartu hana ni mani an yakuna aliman ghayra jahil ani atwa ko ngandanga ni jahili hetang tuwa atwa ko kana ndanga nandi ku sume bonondi khanda to ko gantandanga ni anta tuya an kiyan kusa simana danda sume bonondi na kendi mallan talaga ndi kebe sere ganda keni bani hillandindi mani gelli kunga dan kitati mungu yenya amma dutew am mungu ya ammini walla anda yigande yiga ko da bangani mo be ya hadis nga kamma dalulu nga kamma qur'an no goni nanti hadu be ngam mungu do kebe batte nga ngama dutew nanya alla yam pamma ko no goni kenka ancu men ta bono mungu yenya sarti sikandi ni mani an amana ni mani ana amma sugandi anyi me dellete ngara hedre kina min walla nan yigi dam forcer amana kawa jarabu yuki no be aw gajangu do kumeno ko waranu ida taga nyonki ngana tanga ma dabari ada nyonki mbake nyana do be gadam force amana ni gadan nakwa nan tananya kendimma idan no kudan tan jimi ni walla na foyiga kenya ganai kega antaro no gelli sume bonon de bon Allah tan daga nati kebe awa igadan nakwa kendimma kendang yam palle awa faida on tan to wado no ngogi riti ne do awa lenki darsum batenga on palle wada ku famu kunni maniya wanati awa pikiru nu benu ga donunga hadamare munga igi wutu
hobe ga go yaga tolli wa kamba gerinde walla jogi be nuga bak hadam rabmenga kun jogi su kofumanto ona tunanti inta sume bonondini jogi yaga nga walla na kambe gerin walla na yaga tolli kunta sume bonondini o kadhalika hintan wadon wa kengani awa poddi sahar hunci yogon wa sasa kundu anan ni sagun nan ne nyawre khanta yankan anna sagun nan ne ngoro hoba go awa khorengate do kummino gawrana na wi jarana khanta yankan katta do kandi ho ga yankan katta no kandi ken sume yabon ka sakka nene mbani yawre kudo awa hoy kebe gay jarado kebe gay ana kat fosirono Allah tige walla qoreke ande kumpinu kummeno agani ko ka kayni hinu benuya iganta sume bonondini intan sume bonondini awa o kadhalika kebe garo no gelli lengang yagare lengandi kengani yagare nkani ambana docteur nun karanya gani banu kuntengani iga awa ahayini al halanga mo gobe kengani ni kitilo lawra ke wala kumeno gawaranu kunga inta fotoron gelli sume boni maroti raqiya awagelli hinu tanono gay kengani hadamar menga hobe go sonno ngatundo hoyo nga kubenya awa iga appareil be nyan kani kata no kanga ande liquide gante jinun tay walla yigi honunti no wonni awa aduro ke antana antanya sabu ga gampi candini donc kummeno ga duram basin tadi inta fotoron gelli ganaro ti halle bangenye kenga duram muskila so kanta ken aga naro ti halle bangenye ga appareil be no ronni kudo na hay anyangal halan ngam gobe kumpeti hinu ya iga sume bonondini donc ko ani hinu be no lenki allah subhanahu wa ta'ala ga do warjariya ona kato hakilen tokki do da kumen siriga kundu ado ho dambe ga ku khawran nagun qaida khor khore be ga kinnita ke kamma kenni maniya o ga da kuben yirga kundu ado ho dambe ga ron yiga ndo min nemma nan no gondi yiga ndo min nemma nan no gondi amana ne hay sigredi fi ma yin aron yiga ndo min nemma nan no serenga na kunda bar sun qaso no gondi kusu kayni hinu ay iga sume bon amma hobe ga heju kuya awa ho ga bakka haten hobe go awa nanyin de siani ba walla awa mogota nasu agaronuti karata nay imma yaaqi walla toro walla ti halle bangi ku su heti hinu ga sume bonon ka ho garonti rakkenya walla agaronuti maniya nugunne nyay aga yang kana katta maniya ku sen nogondi ku ni hinu nya iga sumenga iga abonondini walla hinu gumono ga ni riga nanti wa bakka hadam remmenga kengani gelli horoku walla hobe garon galli iga ndo min nembatte nane apikir manyani kingan horom pikir no walla kummen garan kunchuni hinu ya iga sume daga ni ga bonne hadam men ngan kawanta nan pakilen to ko ndo gonni kudo anchu menga ana jofe ana timme mo ko sire kamma alla do warja kay lenki fa ina sab fa min allah wa ina khatatu fa minni wa min ash-shaytan subhanaka allahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk watini Kenya kacha gemunte ado sefe gemunte bi angat nanti keni la sama endo jagale nya sere gabeda ifami ngama qoroti ke karanga kebiga sumi bonene anya no do kullu anya kacha gemunte kay lenki nambugu kengani baumu abu jedwage o daga da darusu be kita makacha be kita angat nanti manakana sumi bonene ma manakanta sumi bonene keno kotani sere gabe maka sere gabe kawa fami kita bakadi angot nanti baski sun kaso nganari sere gabe tirninde ntehene katako fandanoy sakati ke yagaru gan mobe kasunge mu ngana kinye nambo kinga yugu nyimeno araway nyana maka jarabi ngana fiugo dabari barangat nanti yugu no khana nyana ti du ton tawone bari keswa fami empo gorenki ni sere angot nantanga katuna tunu mobe alla gande mana hakat na menchwa angando fatna bakakunga kendo kinya lengi program ke enyemeranga watni garanga no da koy mi koy riyadi inshallah gar wado ke program wa wuro megen kabu kata ma megen tamun konten no ndi awarni katanganti GRTS alam araban ko ta suban kadi suban megen kabu kata megen tamu iwasagene program ke ti jamani ke television ka korenga kengani GRTS aga ta ngani kille gore ke be gadna ngani MDI road ken no ndi kenya cheikh nga baumu wage kengani abu jed daga daka chabe kita yaran kunne kenganya sonkaso nta hillandinga ngat nantu sonkaso ngana kinyata oga kachanu benu kita ken no watno da kunyi ado dimba mu manchu do gol nyalli mu manchu watna kada assalamu alaikum no daga koy metata